जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर विशेष कार्यक्रम घरे घरे आज सुदर्शा व्रत। दर्शक बंधु, आपण मानक पई जहाँ आवश्यक होता है, जहाँ दरकार होता है, जहाँ आमे पूजा पाठ करिथाउ एवं पुराण मत को नहीं जहाँ आमे चालीचलन अनुसार बा चलनी अनुसार आमे निहाती आवश्यक भाव में करिथाउ। सेहीपरि भाव में एक पूजा बा व्रत जार नाम होची सुदर्शा व्रत। आमे सबु किछि जानी थाउ, तथापि कौन हुए ना बेले बेले ताहाको आमे भूल करि देइ थाउ। से भूल को सुधार करबा पई निहाती आवश्यक रही से कथा एवं प्रथा एवं गाथा को नहीं आपण मानक सम्मुख में आमे रखिबु सुदर्शा व्रतर कथा एवं कहानी। तेबे सुदर्शा व्रत आमे काहीकि करिथाउ, कौन पाई करिथाउ एवं ए व्रत को कले आमे कौन फल पाई थाउ, ये सब विषय आमे जानिबा। किंतु ता पूर्वरु नमिता अग्रवालଙ୍କ कंठरे किछि कथा एवं कहानी मध्य शुणी नबा। दर्शक बंधु, कथा एवं कहानी गीत माध्यम आपण शुणिले नमिता अग्रवालଙ୍କର सुमधुर कंठरू आपण जो कहानी शुणिले, कहानी माध्यम आपण जो कथा रहा सुदर्शा व्रत, ये सुदर्शा व्रत कहीं आपण करेंगे, केमिति करेंगे एवं कले आपण कौन फल पाइबे। साधारणतः भाव में आम सुदर्शा व्रत को माँ लक्ष्मी पूजा बा आराधना करिथाउ बा ओषा मध्य कहिथाउ। माँ लक्ष्मी जहाँ को सहाय हुअंती से सबु किछि आज्ञा पाई थांती। माँ लक्ष्मी जहाँ को सहाय हुअंती नहीं से सबु किछि मध्य हरई दे थाए। ये सुदर्शा व्रत एमिति गोटे व्रत जो व्रत को माँ माने कले तांको घरे सुख शांति समृद्धि हवा सहित स्वामींकर मध्य मंगल होता है। स्वामींकर यदि मंगल न हुए तेबे आपण धन प्राप्ति पाइबे केपरि। तेणुकरी स्वामींकर निहाती मंगल हवा दरकार एवं स्वामी मध्य दीर्घायु हवा दरकार। यह थिला कथा। किंतु माँ लक्ष्मी को पूजा करिवार कारण हैला माँकर अन्य एक नाम होची चंचला। चंचला सबु स्थान रे थांती, को स्थान रे न थांती। आज आपण घरे माँ लक्ष्मी अच्छा बा चंचला रूप अच्छा, काली जे आपण घरे थिबे ताहा मध्य कही हेब नहीं। कहीं कही हेब नहीं ना माँ लक्ष्मी को शांति करबा पई बा तांकर कृपा पाइबा पई आपणकर निष्ठा आवश्यक रहता है, भक्ति आवश्यक होता है, श्रद्धा एवं विश्वास आवश्यक होता है। ये सब जदि रुहंती तेबे माँ लक्ष्मी आपणकर घरे वास करती। आपणक घरे जदि प्रतिदिन कली झगड़ा सबु किछि करती तेबे माँ लक्ष्मी केबे रहिबे नहीं। अनेक दर्शक बंधु माने बुझंती जे माँ लक्ष्मी रहिचंदी माने पाखेर आमर आज्ञा धन अछि। किंतु प्रकृत सत्य कथा ला माँ लक्ष्मी जहाँ घरे वास करती धन कथा ये पड़ी नहीं। माँ लक्ष्मी जदि वास करुथिबे तेबे घरे सुख शांति समृद्धि सबु किछि थिबो, केवल पैसा थिबो ताहा नुहे। तेणु माँ लक्ष्मीकर अर्थ है जे घरे सुख शांति समृद्धि जदि थाए तेबे आपण जानि नियंतु आपणकर घरे माँ लक्ष्मीकर वास रही वास रही मध्य। सुदर्शा व्रत को आम जो पूजा करुचे बा आराधना करुचे, जो गुरुवार दिन ये सुदर्शा व्रत पड़िथिबो
सेई दिन आम सुदशा व्रत करिथाउ। एमिति कि जो माँ माने आगुरु व्रत करिथिबे सेमाने मध्य पुणी पुनर्बार नुआ व्रत करती एवं पूजा विधि रे। एवं देखिए आपणकर जो माने विवाह होते नुआ नुआ विवाह होते सुदशा व्रत करती। तेज सुदशा व्रत करने पूर्व माँ माने कौन करती ना गुरुवार दिन व्रत पड़ी थाए। आपड़ जिते सुदशा व्रत पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी पूजा कर गुरुवार ही हो। बुधवार दिन माँ माने निष्ठार सहित स्नान करती, मुंड धुअंती, घरे लिपापोछा करती, झोटी चिता पकाती, सबकिछि कर सारा पर गुरुवार दिन सुदशा व्रत बा माँ लक्ष्मी पूजा आराधना करती। केमिति करती माँ को पूजा आराधना ना व्रत तो पूजा करेंगे, व्रतरे 10 गंठी पकाती, दीप मध्य लगाती, कलश बसाती, से ही व्रत को माँ माने हाथ में धारण करती। ये सुदशा व्रत एमिति गोटे व्रत जितेबले नुआ नुआ विवाहित गोटे झील विवाह सारा पर कहार स्त्री हो जाए। स्त्री हवा पर कौन करे बाप घर कथा को भूली जाई स्वामीर मंगल कामना पाई बा शाशु घरे मंगल हवा पाई माँ लक्ष्मी को से निज घरे पूजा आराधना करिथाए। लक्ष्मी माँ को गोटे नाम चंचला। गोटे कथा जदि कहबा माँ लक्ष्मी को पाइबे केमिति पाइबे ना माँ लक्ष्मी को गोटे दोहा मध्य मु कहूची, जिमी सरिता सागर महु जाही यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनही बोलाए धर्मशील पही जाही शोभाए। यही दोहा को बा यही पद को आपण दैनंदिन जप करेंगे माँ लक्ष्मी सम्मुखें। जेहेतु सी होचने चंचला सबु स्थान रे थांती सबु स्थान रे न थांती तांकु आपण शांत करिबा पाई बा तांकर कृपा पाइबा पाई बा आशीर्वाद टिके पाइबा पाई माँ लक्ष्मी सम्मुखें यही दोहाटी को पाठ करेंगे। ये हूँ सुदशा व्रत। जो व्रत करी आपण अधिक रु अधिक आगु को जाई पारिबे, घरे सुख शांति समृद्धि मिल पार। यही व्रत को आपण निष्ठार सहित करंतु एवं आगु को मध्य कथा एवं कहानी कौन रहिबो आसंतु शुणिबा नमिता अग्रवाल कंठरू। भक्ति रे पिंधंती बोले हो
आस्थान बोले हुटी मखा हुए फूल चंदन बोले हुटी दस गोटे गोटा गुआटी बोले हुटी हलदी पानी रे धुआटी बोले हुटी हलदी सिंदूर लगाई खटोले रे रखती नहीं भाव भक्ति रे पूजार्चना बोले हुटी धूप दीप रे बंदापना बोले हुटी दस गोटे दुब घासटी बोले हुटी बरकोली पत्र दसटी बोले हुटी दसटी अरुआ चाउल 10 प्रकार चूना फूल खटुली हुई सजाटी बोले हुटी व्रते तहु पड़ई गंठी बोले हुटी माँ माने गुरुवार दिन सकाळु झोटी चिता पकांती माँ लक्ष्मीकर पादपद्म मध्य पकांती झोटी रे अंकन कर सारिबा परे सेही स्थान रे माँ को पाई आस्थान पका जाय थाए खटुली हला किंबा पीढ़ा से खटुली किंबा पीढ़ा मध्य रे लाल कपड़ा बिछा जाय थाए जहाँ को परे माँ को आविर्भाव करेबे बा माँ को आस्थान बोली मध्य कुआ जाय थाए माँ जो स्थान रे बसिबे से आस्थानटी आज्ञा बहुत सुंदर भाव रे हवा दरकार कहीं ना माँ को आम विराजमान करवा तेणुक माँ को आम खटुली पर बसवा लाल कपड़े जो आस्थानटी आस्थानर दक्षिण पाखरे कलशटी आज्ञा बसवा कलशटी चंदन लाल सिंदूर दबा किसी जल रखा गोलाप जल गंगा जल मध्य पकई पारे अगुरु पकई पारे आंब डाल रखिए चाहिए पैड़ रखिपारे जदि पैड़ न मिले तेबे गोटा गुआटे मध्य कलश उपर रखिपारे यहीपरि विधि भाव में आपण पूजा आराधना करेंगे तापर कौन करेंगे ना माँ को आस्थान उपरे माँ लक्ष्मीकर फोटो मध्य रखिपारे जदि फोटो न रखी पारती 10 गोटी गुआ ताकू हलदी पानी रे धोईदेवे हलदी पानी रे धोई सारिबा परे सेही 10टी गुआ को आस्थान उपर रखी माँ लक्ष्मी रूप में बा 10 नाम रूप में आपण पूजा करें यह कर सारिबा परे माँ को पाखरे आपण जो व्रत पूजा कले 10टा गंठी माँ को 10टा नाम उच्चारण करी से गंठी को पकेबे व्रत मध्य से पूजा करेंगे 10टा अक्षत माने अरुआ चाउल जहाँ खेत हो नथिबो गोटी गोटिका चाउल आजिकल तो आम निष्ठार करुचे कि ना आम कहीपर ना किंतु जो चाउल खेत हो नथिबो ताहाकू आम अक्षत कहिबा सेही 10टी अक्षत को मध्य सेही स्थान रे आम पूजार लगेबा बा माँ लक्ष्मी को अर्पण करवा तेणुक यहीपरि विधि रे आपण माँ लक्ष्मी को पूजा आराधना करेंगे तापर कौन करेंगे ना कलश बसई माँ लक्ष्मी को बसई सारिबा परे आस्थान उपरे माँ को आवाहन करेंगे आवाहन कर सारिबा परे माँ को पाखरे धूप दीप नैवेद्य सबकिछि अर्पण करेंगे शेष में कर्पूर आरती मध्य करें या परे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को आपण मनर कथा जनइबे से लक्ष्मी नारायण को आपण सुदशा व्रत में पूजा आराधना करें और स्मरण करें सबुठार बड़ कथा हूँ ए पूजा को आपण निष्ठार सहित करेंगे विधि विधान सहित करेंगे और मनरे श्रद्धा विश्वास रखी करेंगे आपण को मनरे किसी प्रश्न आसीपे आम तो पूजा करुचे पुणी निष्ठा कौन हाँ दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी को आपण पाइबाकू हेले आपणकर एमिति निष्ठा रहिबा दरकार जहाँकि जो दिन सुदशा व्रत घरे पालन करुचंदी बा पूजा करुचंदी से दिनर पूर्व दिन बा बुधवार दिन घर को तो आप धुआ पोछा सुंदर भाव में कर लिपा पोछा कर गुरुवार दिन जो पूजा करेंगे घरे जदि छोट छोट छुआ मैंने थांती छुआ को सेदिन मारधर करेंगे ना कंदेवा चेष्टा करेंगे ना आपण मैंने भावे जे छोट छुआ
ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଷ୍ଟାମି ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଜିଦଖୋର ରହିବ। ତଥାପି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯେମିତି ବୁଝିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଦିନ ଆପଣ ପିଲାକୁ ମାରଧର କରନ୍ତି ବା ମାରଧର କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା କଥା ତାହା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିବ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ମୋ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥ ଥାଏ ତଥାପି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରାଜିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବା କୃପା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି କେମିତି ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ରୂପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ ଯେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ନୀତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଘରକୁ ଆପଣ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆସନ ଟିକେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆସନ ଯଦି ପକାଇ ବସିବାକୁ ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଠା କଥା ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଯିବ। ଏହି ତ ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ମାଙ୍କର ଦଶ ନାମଟି ବୋଲି ହୁଟି, ବ୍ରତୀମାନେ ସବୁ ସ୍ମରନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି। ପ୍ରତି ନାମ କରି ସ୍ମରଣ ବ୍ରତେ ପକାନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ମାନ, ଭାବ ଭକ୍ତିର ସେହି ଗଣ୍ଠି ବୋଲି ହୁଟି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହାଶକ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି।
गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी पूजा आराधना करी 10टी गंठी पकई व्रत पूजा कले 10 प्रकार भोग मध्य कले माँ को पाखे सबु परे कहिबार तात्पर्य होची आम जीवन में जो दुर्दशा आसी थाए दुख आसी थाए सेतिरु मुक्ति पाइबा पाई आपण सुदशा व्रत करेंगे कहीं कहगला ना ये व्रत मध्य गोटे कहानी मध्य आज्ञा अच्छी जो कथा को नहीं आमर व्रत प्रथा मध्य आरंभ होती कौन कथा ना महामुनि नारद पहुँची कले भगवान इंद्र को पाखरे इंद्र देवता पचारुचंद नारद महामुनि को जे जो सुदर्शा व्रत ये व्रत कहीं करती कौन पाई करती केमिति करा जीवो एवं ये व्रत कले आम कौन पाइबा नारद महामुनि बुझेले कौन बुझेले ना गोटे ग्राम रे स्वामी स्त्री रोते जाति होचने ब्राह्मण एवं तांकर नाम होची सेही भगवान नाम रे नामित करा जायछि तांको नाम मध्ये होची विष्णु माने स्वामी नाम होची विष्णु स्त्री नाम होची लक्ष्मीवती सुंदर कथा सेही भगवान नाम अनुसार स्वामी स्त्री नाम जेतेबेले विष्णुंकर पत्नी लक्ष्मीवती सुदर्शा व्रत करबा पई मन बळाइले एवं व्रत मध्य कले विधि विधान रे कले झोटी चिता पकाइले खटुली बसैले लाल कपड़ा पकाइले आस्थान तैयारी कर सारिबा परे माँ लक्ष्मी को पूजा कर सारिबा परे व्रत हाथ में पिंधिले 10 गंठी पकाइले व्रत हाथ में पिंधिले व्रत पिंधि सारिबा परे ता परदिन नई को गले स्नान करबा पई जेतले स्नान करबा पई जानती से समय रे व्रतटी को हाथरू ओल्हेई देले विधिर विधान देखंतु विचित्र कथा देखंतु हाथरू ओल्हेई देई व्रतटी को एक ठूल करी गोटे स्थान रे थोई देले लक्ष्मीवती गले स्नान करबा पई व्रतटी को जेतले थोई दैचंती कोठी थिला के जाने चिल्ल आसी देखला व्रत थुआइछि कि प्रकृति रे चिल्ल केबे देखि नथिबो जे से व्रत बोली चिल्ल कोन भाबिला कोनसी मांस पिंडुला थुआइछि कि ताहा भाबी चिल्ल कौन कला से व्रत को नहीं पड़े गला जिते लक्ष्मीवती पानी आसिले व्रत को खोजिले व्रत पाइले नहीं चारिआडे खोजिले घूरी बुलिले चारिआडे कांदी 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 जाऊ जाऊ बाटर देखाले किए ना राज्यर राजा नल राजा मृग शिकार करने आसीचंती जंगल को देखीदेले माँ कांदुचंती लक्ष्मीवती माँ राजा पचारिले माँ लक्ष्मीवती को कौन हिची माँ कौन पाई आपण कांदुचंती माँ लक्ष्मी हाथ जोड़ी कहले आपण को जदि मु कहीदे ताहा कौन आपण मोर पूरण करें जहाँ मोर हजिची ताहा आपण आमको दे पारे राजा कहले जो राज्यर राजा जेते संभव मु ताहा चेष्टा करी तथापि माँ लक्ष्मीवती बुझिले नाई जदि तुम्हें राज्यर राजा जदि तुम्हें मत दे पार प्रथमे तुम्हें सत्य कर तापर जाइकिरी मु तुमको मोर मन कथा कहबी राजा सत्य सत्य त्रिवार सत्य करदेले माँ लक्ष्मीवती राजा को कहले मोर जो सुदर्शा व्रत पूजा करी मु पिंधि थेली से व्रत मोर हजि जाइछि मु से व्रत को पाऊ नहीं माँ लक्ष्मीवती जानी ना जे से व्रत को चिल्ल नहीं जाइछि बोली राजा बड़ संकट रे पड़िले सत्य सत्य त्रिवार सत्य कर देइछंती माँ लक्ष्मीवती को कहले तुम्हें व्यस्त हुआ नहीं मु जेतेबेले सत्य करिछि तुम्हें मो संगे मो घर को आस राज दरबार को आसिला परे मु रानी ठारू व्रत आनी तुमको देवी राजांकर अकाट्य वचन केबेले मिथ्या हो नहीं सत्य सत्य त्रिवार सत्य करिसंती राज दरबार को आसी पहुँची गले माँ लक्ष्मीवती को संगे रानी को सब कथा कहले तथापि रानी जेते शुणिले रानी चमकी पड़िले तुम्हें मोर स्वामी होइच राज्यर राजा हेले भी तुम्हें हो मोर प्रथम स्वामी स्वामीर कर्तव्य निहाती रही निहाती करवा दरकार तुम्हें कर्तव्य करिवो बोली राज्यर मंगल करिवो बोली आउ को स्त्रीर दुख बुझिवो बोली निज स्त्रीर व्रत को खोली नहीं परर स्त्री को दबा पाई चेष्टा करुच या को विधिर विधान कोठी लिखाई राजा किंतु रानी को बुझेबा को चेष्टा कले जेतले राज्यर मो राजा सत्य सत्य त्रिवार सत्य कर सारी जदि मो कथा न रहिब तेरे राज्य मते केबे हेले केही भरोसा करिवे नहीं कि विश्वास करिवे नहीं मोर कथा सबुदिन पाई मिथ्या होई रही जीवो रानी को बुझेई बाझेई व्रतटी को नहीं गले रानी मन दुखरे थांती निजे मध्य कांदु थांती बुझेइबा को चेष्टा करू थांती जदि तुम्हें व्रत को मो पाखरु नहीं जाओ आमे लक्ष्मी छड़ा होई जिबा
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବା। ସବୁ ପରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ରାଜା କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି, ରାଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ରାଜା ନଳ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ବ୍ରତକୁ ପାଇଗଲେ, ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରତକୁ ନେଇ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ସୁଖରେ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଗୋମାତା ଗୋରୁମାନେ ଥିଲେ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଆସି ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଲା ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ରାଜାରାଣୀ। ପରିଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲେ, ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଟିକେ ଥକ୍କା ମାରି ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାଜା କରିବେ କ'ଣ? ପୋଖରୀ ଭିତରୁ 4ଟି ମାଛ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏ ମାଛଟିକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ଆସେ। ଭିକ୍ଷା କରି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେପଟରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ନ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ମାଛ 4ଟି ଥିଲେ ପୋଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିଲା, ସେ ମାଛ 4ଟି ପୁନର୍ବାର ଜିଇଁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଣୀ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଘଟୁଛି ଇଏ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଇଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥିଲୁ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବ୍ରତକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ମା ପାଖରେ। ଏପଟରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଏପଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀ। କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀକୁ ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିସାରିଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିଥାନ୍ତି? ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ରତକୁ ଦେଇଦେଲି। ତଥାପି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି କଥା ରାଣୀକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ତ ବୋଲି ହୁଟି, ବୃଥା ଯେ ହଜାଏ ତା ବ୍ରତ ବୋଲି ହୁଟି। କରୁଥିଲା ସେ ତ ରୋଦନ, ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନଳ ରାଜନ, ପାରିଲେନି ରାଜା ସାହିଟି ବୋଲି ହୁଟି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଗଲେ ଦେଇଟି ବୋଲି ହୁଟି।
କରନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି ନୂଆ ବ୍ରତ ପୂଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି ନଳରାଜା ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କୁ। ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ରାଣୀ ତିରସ୍କାର କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ତୁମର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବାରଣ କରୁଛି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ତୁମର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଦେଲ ସତ୍ୟ, ରାଜା ଧର୍ମ ପାଳନ କଲ ସତ୍ୟ, ସାରା ସଂସାରରେ ତୁମେ ଭଲ ରାଜା ହେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥାଏ, ଭୁଲଟାକୁ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛେ, ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ଖରାପ କଥା କହିବ ତା ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ନଳରାଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନଳରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଏବେ ଆମର ଦୁଃଖ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଢ଼ାରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ, ରାଣୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇବେ, ଗହଣାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବେକରେ ରଖିବେ ନା କାନରେ ରଖିବେ? ଗହଣା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କାଢ଼ି ଦେଇ ଲୁଗା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ମାରି ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାଳ ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲା ଯାହାକି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଦ କେମିତି ଆସିଛି, କେମିତି ହୋଇଛି ନିଦ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ରାଣୀ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା କାନ୍ଥରେ ମୟୂର ରୂପରେ, ସେ ମୟୂର ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାହା ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲେ। ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲା ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାନିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଣ୍ଠି, ସେଇଠୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିଜେ ଗିଳି ଦେଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା କାନିରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥିଲେ ସେ ଗଣ୍ଠି ଆଉ ନାହିଁ, କି ସେ ଗହଣା ଯାକ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ରାଣୀ ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଦ୍ର ମାସ ଦଶମୀ ତିଥି ଆସିଲା। ରାଣୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ଏ ତିଥିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବି ଏବଂ ନିଜେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ମୋ ହାତରେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବି। ରାଣୀ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ, ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଲେ, କଳସ ବସାଇଲେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ସବୁ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେଇ ବ୍ରତକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବୁଲୁଥିଲେ ପୁଣି ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ରାଜା ଫେରିଲେ। ରାଣୀ ପୁଣି ନିଜ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ରାଜ ଦରବାରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପଦ୍ମହାର ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା। ମାଙ୍କର ପଦ୍ମଫୁଲ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କୃପା କରିଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅତି ଖୁସିର ଜିନିଷଟେ ବା ସାମଗ୍ରୀଟେ ମିଳିଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛେ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ବା ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ସେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସଜ୍ଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁ ଛୋଟରୁ ବା ବହୁ ଗରିବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥାଏ ଏବଂ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଗଲି। ଅର୍ଥ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ରୋଗ ଲାଗି ରହିନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। ଯାହା ଘରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ? ଯେତେ ଅର୍ଥ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବନ ସାରା ସେ ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ସିଏ କେମିତି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଲିପାପୋଛା କରି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଘର ସଦାବେଳ ପାଇଁ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଘର ଯଦି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଥିଲେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ପାଦ ଫେରି ପୁଣି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାର ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଯାହାକି ଆମେ ମାନି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କମଳା, ଚଞ୍ଚଳା, ପଦ୍ମାଳୟା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ରହିଛି। ଆଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛୁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଆପଣ ଯଦି ପାରନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି 11 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା 2 ମୁଠା କିମ୍ବା 3 ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ 7 ଗୋଟି କିମ୍ବା 11 ଗୋଟି କିମ୍ବା 21 ଗୋଟି କିମ୍ବା 27 ଗୋଟି କଉଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା କରି ତାହାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପାଇବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାରା ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ କଥାକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।